हेलो सरप्राइज येलो डटी फेलो माझिया सेम कलर ये मोर तो नहीं मुझे बैग नहीं पुपिंग करो नहीं ओके चलो आमे गिर ही के आसीबा अच्छा लाइट होउची से पी दे Kim George. कौन है? कौन है? चल चल मैं मुझे किसी बुझी होंगी माँ जो एका का ड्रेस में कोड़े कौन मुझे बहुत पसंद बोलिए चलो हमें चिल्लू जुएंगी मजा लगुची तो यो चिकन दुकान का चिकन दुकान खोजिए लीरा चिकन दुकान कोड़ी अच्छी खोज अरे अरे चिकन दुकान स्पेशल दही बोरा ଏଇଠି ମୁଁ ହେଡ୍ କଟ୍ କରିଥିଲି हाँ ହଁ ଛୋଟରେ ଏଇଠି ଏଇ ପାଖରେ किए तो हेयर कट करथिले ଜଙ୍ଗଲ कहाँ से आसथिलु ଅଜାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଅଜାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଏତେ ଦୂର ଆସିଥିଲୁ ହଁ हैं? ଏତେ ଦୂରରେ ଅଛି कार वॉश କିଏ ବନ୍ଦ। ଅଛି ବନ୍ଦ ଆମେ ଏବେ ଟର୍ନ କରିବା मनस्ते हाँ पूजा को ଜାଗାଟା ନାମ କହିପାରିବିନି କିନ୍ତୁ ରାସ୍ତା ଦେଖେଇ ଏଇଠି ଦେଇପାରିବି ଆମର ଡ୍ୟାନ୍ସ କ୍ଲାସ୍ प्रोफेशनल प्रोडक्ट जो कौन सेटा बिक्री होची जो ସାଇନା सही पाका बकी ମାମା वेयर आर द कुकुड़ा दुकान କୋଉଠି वेयर आर द कुकुड़ा ଓ दुकान ଆଚ୍ଛା where are the କୁକୁଡ଼ା ଦୋକାନ द कुकुड़ास we will eat ଆଜି ଆମର ଦୋକାନ ପୁରା ବନ୍ଦ କିଛି ନହେଲେ ଗୁପଚୁପ ତ ମିଳିଯିବ ଆଜି ଲୋକମାନେ हमर से जो लुहा तावा रे हाँ। एटा फेंटे के पक्के देला पर ताहे रोटीटा पक्के दे जे चापी देला छिकला जो रोलटा हबो ହଁ ता भीतर टिके चिकन कसा देकी ହଁ खाली रोल करे कि तो ଖାଲି ଚିକେନ କଷା ନା ସେଥିରେ ଟିକେ କଞ୍ଚା ପିଆଜ टिके कौन चा पियाज टिके କ୍ୟାରଟ ଟିକେ ଲେମ୍ବୁ ଟିକେ ଆୟୋ ଆଳୁ ସିଝା ଟିକେ ମାନେ ଏଇଠି ଏମିତି କଣ ଦଉଛ ଏଠି ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଡଗି ସବୁ ଶୋଇଥିଲେ पपीज ପିସ୍ पपीज पीपर ଏଇଠି ଥରେ କେବେ ଟ୍ରାଏ କରିବାକୁ କହୁଥିଲ ଏଠି ନୂଆ ନୂଆ Try करें। खुला रहे ହଁ ହଁ କିଛି ନହେଲେ ଯଦି ହବ ଯଦି କୁଆଡେ କିଛି ନ ମିଳିଲା ନ ମିଳିଲା ଜୀବନରେ ତାହେଲେ ଯଦି ଦୁଃଖ ମିଳିଲା ହଁ ଏଇଠି ହଁ अम्मा ना मम्मा अम्मा अम्मा अम्मी जा अम्मी अम्मी अम्मा। हाँ बोलो कह हाँ ଆମେ ଖାଇଦବା ଚାଲ भेली कौन खाएगा ନାଟିକିରେ ଖାଇଦବା नातीगिरी कौन खाएगा ଚିକେନ हाँ पकोड़ा। अभी हाँ। जाएंगे राइट अभी राइट इंटरनेट ऑफिस को यस अंगुल रे जदी भल इंटरनेट सर्विस दरकार अछि ताहले रेल वायर रेलटेल रो अछि है ना रेलटेल हां आ गोटे को कंपनी अछि इबे लेफ्ट जीवा हाथवे हनी चिंगा यो हनी सिंह यो हनी चिंगा ये आमे गोटे पाखକୁ ଯାଇପାରିବାନି ନା पुणी बुलाई दबा ବୁଲେଇ ଦବା ଟିକେ ତୋର ବଡ हां ହେଲା ଆମ
ଅନୁଗୁଳ ରେ ଆମର ଏତେ ଜିନିଷ ହେଇଗଲାଣି। ୟେସ୍ ଆଇ ଲଭ୍ ଅନୁଗୁଳ। I love Angul. ତିଆରି ଚାଲିଛି ଏଇଟା ଫଟୋ ପଏଣ୍ଟ ହବ। ହଁ ଏଇଠିକି ଆସି ସମସ୍ତଙ୍କର ଫଟୋ ଉଠେଇବେ। କଣ ଲିରିର ଦେଖୁଛୁ କଣ ଦେଖୁଥିଲୁ? ହଁ ଯୋଉଟା ଆମେ ବୁଲେଇବା ଆଉ। କଣ ଯୋଉଟା ବନେଇଛନ୍ତି ଯୋଉଟା ବନଉଛନ୍ତି ନା ଏଇଟା ହେଲା ସର୍କିଟ ହାଉସ୍, ଅନୁଗୁଳର ସର୍କିଟ ହାଉସ୍। ଫଟୋ ଉଠେଇବା ଏଇଟା ଆଗରୁ ମଣ୍ଡପ ଥିଲା ବୋଧେ ନା, ଏଇଟା ବୋଧେ ଜିମ୍ ଅଛି ନା କଣ? ଜିମ୍ ଅଛି ଜିମ୍ ସେ municipality। ପାଖରେ କେଭି ଥିଲା ସାଇଡରେ ଜିମ୍ ଏପଟ ଅଛି ସାଇଡ। ଜିମ୍ ଅଛି ଆଇ ଲଭ୍ ଅନୁଗୁଳର ଏଠି ତିଆରି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି। ଏଠି ପ୍ୟାରିସ କଣ ଆଇଫେଲ ଟାୱାର। ଆଇଫେଲ ଟାୱାର, ନାଇଁ ସେଟା ଆଇଫେଲ ଟାୱାର ନା ଆଉ ଗୋଟେ କଣ? ଛୋଟିଆ ଆଇଫେଲ ଟାୱାରଟେ। ଆଇଫେଲ ଟାୱାର ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର କରିକି ସବୁ ବନା ହେଲାଣି। ଏଇଟା କଣ କରାହବ କେଜାଣି? ଗଛ ପଛ କାଟିକି। ପାର୍କ ହେଲେ ଲିରା ଆସିବ ମାନେ ହଁ ଖେଳିବ। ହଁ ହଁ ରୋଟାରୀ ପବ୍ଲିକ। ଦେଖିଲ କେମିତି କହିଲା ପପି ରାତିକୁ ଖେଳିବ ଲିରା ଯଦି ପାଠ ପଢିବ ତାହେଲେ ତା କଣ ହବ, ନହେଲେ କଣ ଖାଲିଟାରେ କଣ ହବ ନା କଣ? ଖଟରେ ଆଣିବ ଖେଳଟା ୟା ରହିବ। ପରେ ରାଇଟ ସାଇଡ ଯିବା। ଏଇଟା ହେଲା ଅନୁଗୁଳର ଥାନା ଛକ। ଡାହାଣ ପଟକୁ ଗଲେ ଥାନା। ରାଇଟ ସାଇଡ ଗଲେ ଥାନା। ଏଟା ହେଲା ଟ୍ରାଫିକ ଆଉଟପୋଷ୍ଟ ଅନୁଗୁଳ। ଡାହାଣ ପଟକୁ ଗଲେ କୁଆଡେ ପଡିବ? ଡାହାଣ ପଟକୁ ଗଲେ ଥାନା ପ୍ଲସ୍ ତାଳଚେର। ବରପାଳ, ତାଳଚେର, ଢେଙ୍କାନାଳ, କଟକ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯିବାକୁ ହେଲେ ଡାହାଣ ପଟକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଯିବ। ହଁ ଆଉ ଯଦି ସମ୍ବଲପୁର ରାଉରକେଲା ଯିବାକୁ ହେଲେ ବାମ ପଟକୁ ଯିବ। ବାମ ପଟକୁ ଯିବେ। ଆଉ ଯଦି ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଯିବାର ଅଛି ତାହେଲେ ସିଧା ପଳେଇବେ ଆଉ। ହଁ ଯଦି ଅନୁଗୁଳ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଯିବାର ଅଛି ତାହେଲେ ଥାନା ଛକରୁ ପୁରା ନାକ ସିଧା ଯାଇକି ସେଠି କାହାକୁ ପଚାରିଦେବେ, ନହେଲେ ରାଇଟ ନାକ ସାଇଡ। ସିଧା ଗଲେ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ଡାହାଣ ପଟ କାନ ସିଧା ଗଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ବାମ ପଟ କାନ ସିଧା ଗଲେ ସମ୍ବଲପୁର। ସମ୍ବଲପୁରରେ ପାଣି ଅଛି ଆମେ ଶୁଣି ଆଉ ଚିପିଲିମା ଡ୍ୟାମ ଅଛି, ଚିପିଲିମା। ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ଘଣ୍ଟେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ଏଠି ଓମଫେଡ ପାର୍ଲର ଅଛି ଅନୁଗୁଳ। ଦୁଗ୍ଧ ଶୀତଳୀକରଣ କେନ୍ଦ୍ର, ମିଲ୍କ କୁଲିଂ ୟୁନିଟ୍। ଆଉ ଆଉ ସେଠି କଣ ଅଛି ଏପଟେ ଥାନା ପାର୍କ ପଳେଇଲା। ଏଇଠି ପଳେଇଲା ନା ଆସିଲା? ହଁ ଆସିଲା, ପଳେଇଲା ପଳେଇଲାଣି। ତାହେଲେ ଏପଟେ ବି ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଯାଇ ହବ। ଏଇଠି ଆଗକୁ ଶୀତଳ ପ୍ଲାଜା। ଶୀତଳ ପ୍ଲାଜା। ଏଠି ବହୁତ ସାରା ଏଠି 100 ମୋବାଇଲ। ରୁ 95 ହଉଛି ମୋବାଇଲ ଦୋକାନ, ମୋବାଇଲ ରିପେୟାର, ମୋବାଇଲ ବିକ୍ରି। କିଏ ସଜେଇଛି? ତନିଷ୍କ। ଆଗରେ ରାଇଟ ସାଇଡ, ଆଗରେ ସେ ଯୋଉ ରାଇଟ ସାଇଡ ଟା ଏଇଟା ମାଉସୀମା ମନ୍ଦିର। ମାଉସୀମା କେହି ମନ୍ଦିର ସଜେଇ ନାହାନ୍ତି ମୁଁ ସଜେଇଛି ଏଇଠି ରାଇଟ ଏଇ ଗଳିରେ। ଲିରା ତଣ୍ଟି କାଟିବ ରେ। କାଶୀ କାଶୀନାଥ ହେଇଯିବ ତ। କେତେ ସାରା ଲାଇଟ୍ସ। କେତେ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ବଢିଆ ଏଇଠି ଆଗରୁ ପାର୍ଟସ ଦୋକାନ ଅଛି, ଟୁ ହ୍ୱିଲର ପାର୍ଟସ ର ଦୋକାନ, ଟିଭିଏସ୍ ର ବି ଅଛି ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ ରେ। ଆଉ ଟିକେ ପଛକୁ ଏଇଟା ଏଠି ଗ୍ୟାରେଜ ବି ଥାଏ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଦୋକାନ गिफ्ट सेंटर एटा आगुरु नथिना ना नवा नवा खाली थिला मतलब देखिथिले एटा पूरा खाली थिला। एटा ना रेल वायर रो इंटरनेट कनेक्शन बुझिया पंगा बस। इटा ना ये ऑफिस टा कुक कुक जीबा चलो कुछ बाहर को जीबा चप्पल पिंजू ना हाँ चलो हाँ आसु सेपटे एटा हला मौसा मंदिर बीरा कोडे मौसा मंदिर नुहे मौसी माँ मंदिर हाथ दे माउसी माँ हैं हाँ बुझी गया कोडे अछि एटा खाली बंधा हेनी ना ना से किछ करिछु
कॉकरोच क्यूट पप्पी दीटा काख हो जाए डर लगुच बोली वायरटेल अच्छी बीएसएनएल अच्छी अच्छा बीएसएनएल तो 5% लाइन कंट्रोल डाउन स्पीड जान डिराज एरिया Puppy. खोले Puppy. वो अनलिमिटेड ଅଛି ତଳେ ଗୋଟେ ଫ୍ରି ମାନେ ଏଫିପି ପରେ मोमोज एठी गोटे जो थाए सेटा ट्राई करथांदे कि एटा हम ପୁଛା ପୁଛି କରୁଛନ୍ତି हां ई मोमोज ट्राई करथांदे कि ପୁଛା ପୁଛି କରୁଛନ୍ତି ପୁରା पुछा पुछी करछली ओहो सॉरी जाई छी ना एटा राजा छक ಇದು ಕೊಡ್ಜಿವೆ हमें से पड़ सीधा जीवा अरे अरे पी नहीं किछि नहीं बड़ी घां इटाला बस स्टैंड को रास्ता पैसा ଅଛି ଗାଡି କିଣିବା କିନ୍ତୁ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ନାହିଁ ଗାଡି ଚଲେଇବା ଏଇଟା ବୋଧେ ହେମସର ପଡାକୁ ରାସ୍ତା ବୁଦ୍ଧି ସେପଟେ ରାସ୍ତା ଥିଲା ନା ହେମସର ପଡା ନା ନା ସେପଟେ ଅମଲା ପଡା ସବୁ ଲାଗି ଲାଗିକି ଅଛି ହୁଲୁରି ସିଂ ହୁଲ୍ଲୁର ସିଂହା ଏପଟେ ସେ ଯୋଉ ବଲ୍ ରିପେୟାର କରିବା ହଁ 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 ସେପଟେ ଚଲ ବଲ୍ଟା ଦେଖ वाव जय जगन्नाथ जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा देखो केते सुंदर आर्ट है प्रोबेशन कॉलोनी एटा आगरे कोन अरे आज एमते हनुमान मंदिर को दे जाउछि हां हमर हनुमान मंदिर राजा को देखो राजा बिरजा सोमनाथ सिंह जगदेव को प्रतिमूर्ति उन्मोचन जय राजा कौन झगड़ा करुଛନ୍ତି लोक एमती करी गली बड़ा लगे ना से ऊपर पचर पड़ा हॉस्पिटल एटा हॉस्पिटल गवर्नमेंट हॉस्पिटल Government ये आगे ऊपर दुकान गुड़ा है यांकर बबी बुटीक ऊपर कहीं के दुकान अछि यार ऊपर कहीं कोन है तो या पोरे गुपचुप सरी गलानी भाईना घर को चलले ये दुकान उड़ा हाँ Mama किसी पोड़ू बबी बुटीक ऊपर देखिला पीटर इंग्लैंड ये साहू जी जो हम जने टीचर तंकर रामचंडी रे संध्या के पाठ पढ़छु इपी आगर उठ भाई ना आगर उठ ना अन्नानी के पाखखाने अच्छा धीरे धीरे जीवार थिला कि सब देखि कि ओए यार तो ना वो भूल जाई केते एठी बाम पटे ई गाड़ी ई जगहटा असना अछि देखा जाउनी हाथ हथियार वाव मास्क गणपति ज्वेलर्स नवरंग कार्ड्स एंड पूजा भंडार स्कूल हमारा
सक्सेस स्कूल ଏଇଟା ତ ସ୍କୁଲ ଗଳି। पके जा हे आइला ଛୋଟ ଛୁଆଟେ ଡିଆଁ ମାରୁଥିଲା। ମାରୱାଡି ଭୋଜନାଲୟ ଏଇଠି କୋଉଦିନ ଖାଇବା ପରା। आज खाइले हो ଆଜି କଣ ପେଟରେ ଜାଗା ଅଛି? ନାଇଁ तार जगह कोन दरकार ମନରେ ଜାଗା ଦରକାର ନା। ठीक ଏଇଠି ରାଇଟ୍ ଯିବା। ठीक एटाला ଏଇଟା ହେଲା ନାଇଁ हरिमोर ଛକ। ଦେଖରେ ଅନ୍ୟ ଗୁଡେ ଲୋକ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବତାଉଛୁ କଣ କହିବ ଯୁଗ କଣ ହେଲା। ହରିମୋଦି ଛକରୁ ନ ଦେଖିଲା ଲୋକ ହୁଲ୍ଲୁର ସିଂହ ଆଡେ ଗଲା ବେଳକୁ କଇଁଚ କାଢିଛି ବେକ। ବାଁ ପଟେ ଆଜ୍ଞା ଥିଲା ଏଇଟା ଦିବ୍ୟ ଜ୍ୟୋତି ସିନେମା ହଲ ଯୋଉଟା କି ଆଉ ନାହିଁ। ଏବେ ହେଇଯାଇଛି କଣ ରିଲାଏନ୍ସ ସ୍ମାର୍ଟ ସୁପର ଷ୍ଟୋର। ତଳେ ଅଛି ରିଲାଏନ୍ସ ଫ୍ରେଶ ଉପରେ ଅଛି ରିଲାଏନ୍ସ ର ଆପ୍ଲାଏ। ଏଇ ଯୋଉ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମୁଭିପ୍ଲେକ୍ସ ଲେଖା ହେଇଛି ତାହେଲେ ବି ଥାଇପାରେ। ଡ୍ରେସ୍ କିଣିଥିଲୁ? କୋଉ ଡ୍ରେସ୍ କିଣିଥିଲୁ? ଉପିଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବିନ୍ଦିଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଏଇ ରାସ୍ତାଟା କୁଆଡେ ଯାଉଛି? ସମଲାପୁର। लीरा एठे हैप्पी बर्थडे रो केक मिले। ମୁଁ ଜାଣିଛି Happy ଜାଣିଛି हैप्पी बर्थडे तू जानिचु काई तो मो पे आने दे उनु केक। ନେଇକି ଆସିବି। हां लो जियो तू बड़ हे जा मो पे केक दिके କଚେ ମୋର ଗାଡି ଆସିଲେ मोड़ो गाड़ी तोड़ो गाड़ी कोन तोर तो डीडीटा गाड़ी थु आइछ। ଦିଦିଟା ଗୋଟେ ତିନି ରେଡ୍ ଅଛି ମୋ ଗାଡି କୋଠି ଅଛି? ଦୁଇଟା ଗାଡି ଅଛି 40ଟା ଗାଡି ତୁ ଚଲଉ ଯେତେ ଚଲଉଛୁ ଚଲା। लेफ्ट ଗାଡି ଡାକ ଚଲେଇକି ଘିଡି ଘିଡି ହେଇକି ଭୁଲ ଆମେ ଏଇପଟେ ଆସିଥିଲେ हां ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ वैक्सीनेशन एठी कोटा दुकानटा अछि दुकान इज बंद क्लोज्ड। तले हम याड कोडी होचे ଯିବା ଟିକେ ବୁଲି ଦେଇକି ଆସିବା। एटा हम हुल्लुर सिंह गां भितरे पसुचे जो माने हुल्लुर सिंह लोक से माने लाइक करन। अरे मंदिरटा की मंदिर कुह? को मंदिर? हुल्लुर सिंह मंदिर शिव मंदिर हेतिबो नियाती गां भितरे बोले शिव मंदिर सब थाए ଜଗନ୍ନାଥ ବି ଥାଇପାରନ୍ତି। ना जगन्नाथ मंदिर नथिबे गां भितरे माने ठाकुराणी मंदिर न शिव मंदिर। ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରା। हां ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜଗନ୍ନାଥ। ବଞ୍ଚେଇ ଦେଲ ମୋର ଇଜ୍ଜତ ମହତ। प्रभु ए काहे की मो संगे एमिति काहे की ମନଟା ଯାହାର ହୀରା। ତେଣୁ ଜଗନ୍ନାଥ କହିଲେ ମୋ ଭକ୍ତ ମୋ ଉପରେ ଏତେ କନଫିଡେନ୍ସ ରଖିଛି ମୁଁ ତା କନଫିଡେନ୍ସ ଟା କେମିତି ଭାଙ୍ଗିବାକୁ କଣ ଆଲାଉ କରିବି? ପ୍ରକଟ ହେଇଗଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ। प्रकट हे मंदिर भितरे କି ମନ୍ଦିର? ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର ମନ୍ଦିର। କିଏ ଜାଣିଥିଲା ହୁଲ୍ଲୁର ସିଂହରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଅଛି? ତମେ ଜାଣିନ ତମ ଏରିଆ ଆମେ ତମ ଏରିଆ ବିଷୟରେ ବେଶୀ ଜାଣିଛୁ। ଏବେ ଆଉ ଆଗକୁ ନ ଯାଇ ଆମେ ବୁଲାଇବା ଗୋଟେ ୟୁ ଟର୍ନ ମାରିବା। यू टर्न लेके हम यूं ही चलेंगे। यूं ही चलना चल रहा है यूं ही चलना चल रहा है जीवन गाड़ी है सही। गो माते ରାତିରେ ଲଙ୍ଗ ଡ୍ରାଇଭ୍ କରିବାର ମଜା ହିଁ ଅଲଗା। ରାତିରେ ଯାଆନ୍ତିନି ଆଉ ଦିନ ଏବେ କୋଉଠି ଯିବା? କିଛି ମିଳିଲାନି। ହେଇ ଶିବ ଠାକୁରଙ୍କର ବି ଅଛି ଠିକରେ ରାକିରା କହୁଛ ଭାଇ? ନା ନା ସେ ପଛପଟେ ଜଣେ ମାଉସୀ ରୋଡ କ୍ରସ କରୁଥିଲେ। ହଁ ସେଇଥିପାଇଁ ହୁଁ अरे पहड़ जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा कोठी अछन नीचे वीडियो में देखा जाए नथिबे। किछि खाद्य पानीय ये आइस तंटी खराब है जे विनाश काले विपरीत बुद्धि। गरम पानी पी दवा
ये कौन भाईना नौचंदी तांको गाड़ी रे एठी हला स्टड्स रो शोरूम अछि जार हेलमेट रो काच भांगीची हिंज भांगीची जहां भी ब्रांडेड हेलमेट रो रिपेयर दरकार एठी आसे की करे दे करे देबे हमरे नुआ गुला से की बहुत खोजी पाइथिलु स्टड्स अरिस्टोक्रेट आ कोको कंपनी रो भी सेठी अछि सब स्टील बर्ड तो स्टड्स रो मन नहीं एटा हमें हरिमयूरी छक आड़ को पुणी थरे आसुछु पुणी थरे जाऊ भुवनेश्वर आड़े कालचिरा ओडिशा ओडिशा केडे सुंदर राइज मोर तापरे केडे मीठा मो भाषा केडे मीठा मो भाषा ओडिशा केड़े मीठा रो आसीबो केडे मीठा रा आसीबो नुए अच्छा मन मिक्सचर अछि ना मिक्सचर सलाणी सरिया ऊपर मिक्सचर नहीं जीवा दिन रे गोटे पैकेट किले मिक्सचर सीधा दल जीवा सत्यम भाईनांगठू हमरो गुटाए हमरो आसी जीवो एटा हला वुमेन्स कॉलेज को रास्ता महिला महाविद्यालय कॉलेज कूल कॉलेज राइट इंडिकेटर दे कि हां राइट को जीवा बिकॉज़ देयर इज नो मिक्सचर लेफ्ट आसी गला मिक्सचर दुकान तळे पका पिला गोटे पिला को एते जोरे भोक लागुची जे ये तो कौन दरकार ये चॉकलेट खाइबो कहाँ को कोईटा पसंद कोटा हसरे कान दे हाँ चलो खाई दे खाई के देखो नीरो फोटो देखो सब गोटे हम तुमरा हैप्पी बर्थडे हे गला ना लीरा गए दे हैप्पी बर्थडे हम तुमको पड़ी जीव जदी देख 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 जदी पड़ी जीव पानी बोलछन केते टैलेंट देख तमर पोड़ा सरी होला सब खाई देलो आउट नुआ सॉस एटा कोनटा स्टीम लीरा तो कोन एमती खाइलो जे मझिरु नहीं, का खाइला पता नहीं। छोटे पिल्ला केने मझिरु खाइ ओ पटरा छी ओने हाफ किलो देलु लीरा मुडी खाइ मझिरु खा एमिति ना पूरे भी तर किलो थैंक यू जरा को देखो ना माथ जे बात करे कम्प्लेन गर्न कस्टमर केयर कॉल कर या कुछ भी खाइबो लाइट अछि तार सपोर्ट न उठा ना कॉल करियो ना तो बनी लीरा तो भल लगुची टेस्टी है सेमती कौन खाऊ खा खुई देवी कि देख खुई देवी तो हाथ बात सुना कोड़े गलु बाबा एपटू देखी ही पापाली तो ठेराई के रखोटले सब की तो वाचनी हाँ की बच्चिनी छिदा है कि देखी
ଛିଡ଼ା ହେଇକି ଦେଖୁଛି। ୟା ଗୋଡ ଗୋଡ ରଖିଦେଲେ କାହା ଗୋଡ଼? ଚିକେନ ଟା ଚିକେନ ଗୋଡ଼ ରଖିଦେଲେ ନା ଧୋଇଦେଲେ? ରଖିଦେଲେ అయ్యో ସିଆଡ଼େ ଦେଖନା, ସିଆଡ଼େ ଦେଖନା, ଏପଟୁ ଗନା ଲିରା, ଏପଟୁ ଗନା, ଏପଟୁ ଗନା, ଗନ୍ଧିଆ, ଏପଟୁ ଗନା, ଦେଖ ଏପଟକୁ। ଖାଇବା କଣ ଖାଇବୁ? କଣ ଖାଇବୁ? ମୁଁ ଶୁଣି जल के डाली है जी ତତେ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି? ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି? ପାଟିରେ କାଇଁ ହାତ ଦଉଛୁ? पापा ବହୁତ ଜୋରେ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି। ପାଟିରେ କଣ ପାଇଁ ହାତ ଦଉଛୁ? ପାଟିରେ କଣ ପାଇଁ ହାତ ଦଉଛୁ? କିଏ ପାଟିରେ ହାତ ଦେଇଛୁ? ମୁଁ ଦେଇଛୁ ନା ତୁ ଦେଇଛୁ? ତମେ ଦେଇଛ। ଦେଇଛୁ, ଦେଖିଥିଲୁ? ହୁଁ ହଁ ହୁଁ ହଁ ନା, ହୁଁ। ଆମକୁ ବହୁତ ଜୋରେ ଭୋକ, ଆମେ ଆସିଛୁ ପୁଣି ପାଟିରେ ହାତ ଦେଲୁ। ପୁଣି ପାଟିରେ ହାତ ଦେଲୁ। ଦେଖ ଗୋଟେ ପିଲା ସିଏ ନିଜେ ପାଟିରେ ହାତ ଦଉଛି, ମତେ ଓଲଟା ଗାଳି କରୁଛି। କଣ କହିବ? ମିମି କିଏ? ମିମି ମୁଁ ନା ସିଏ? ମୁଁ मेरी अम्मा, लीरा अम्मा। नहीं नहीं हाय तू मो मम्मा हबुनी हाँ ना, मोर मम्मा अछि। तू मो मम्मा, तू मो बेटी गुंडलू। ओके, बहुत जोरे भोक लेलानी। देखिया कौन खाया को से आणचन, देखिया टिके भल कि नातिगिरी खाइदबा। कौन कहूछु कह? अंगुलिया कटा कौन मु तो अनगुलिया कथा किछु कहनी। कहछु कौन कहली? ए बोला कुछ रखी आउजु हेरा मु किछि कहिनी, तू किनि कहूजु? हेरा की अंगुलिया कटा कहलु है तू तू ये ना बोले कहलु बोले हेरा किरा कहूजु? अच्छा किरा कहूजी देखला? हेरा की दिखि या खुद खरी है क्या कौन पूछी नहीं, हमें नॉर्मल कथा हबा, हमें नॉर्मल कथा हबा। ओके चलो चल, हमें जीवा बाहर को जीवा। नहीं चल बाहर को जाके नाती के खाई दी कैसे? नहीं 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 चले बाय। नहीं 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 मैंने गैस टा उठी हाई करना है, गैस उठी हाई कर ऐसे कौन है? देखो ऐसे गैस टा हाई कर ऐसे भेज दो। ठीक है, कौन खाइबो ये ऑर्डर दे दिंदु खाइ दे। अच्छा नॉर्मल वेज मसला ना देगी। हाँ 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 ट्राई करेगी। चलो रेडी हो खाइबो। देखू कि पार्टी पूरा तो मेरे टा बहुत बढ़िया लगु, माने बहुत बढ़िया स्मेल करी करते हैं। पड़ा अंडा कुकुड़ा छुआ उल्टा
आमलेट क्या बोलेगी कौन सा कोल्ड है धनिया धनिया अंडा ए ले अंडा पूछ କୋଉଟା କୋଉଟା ଆମର ଖାଇବା ସରିଗଲା ଏବେ ଘରକୁ ଯିବା ଯିବା ତୋର ଖାଇବା ସରିଗଲା ନା ସରିନି ଆଉ ଖାଇବୁ ଓକେ ଆମର ଖାଇବା ସରିଗଲା ଆମେ ଘରକୁ ଚାଲିଲୁ ओके लीरार हैप्पी बर्थडे सब अटकई जी आम चैनल रे नुआ अच्छे से माने जल्दी जल्दी लाइक करंतु शेयर करंतु कमेंट करंतु एंड सब्सक्राइब करिया को जमा भी भूलंतुनी एंड लीरा बाय 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 गुड नाइट बाय बाय गुड नाइट।